आशीर्वाद बर्षण करे सुख समृद्धि अतुल वैभव निये इहलोकेर सर्व सुख भोग करे अंतिमे वैकुंठ धामे प्राप्त हबे। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। जय जय श्री श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे। नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधां कुरु मा गंगे मा गंगे मा गंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भिगुवासरे तुभ्यां आह्वयामि स्थापयामि। ओम सर्गोपहरणं स्वपनं तदीयमोदकं शुभे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भिगुवासरे
Vishwamitraya Puravan Kamasra Gange Devi Namostubhang Padobhang Solilang Solam Sri Krishna Janmashtami Bhiguvasare Vishwamitraya Puravan Kamasram Om Vishnu Padayare Bhusam Bhuta Gangati Patokavini Dharma Dopa Vikhyatang Papang Mihvaru Jannati Joisharam Karumatang Papang Mihvaru Jannati Bhagirati Ganga Jannavi Tridasesari Joisharam Karumatang Papang Mihvaru Jannati Om Kurukshetra Gaya Ganga Prabhase Puskarini Chatirtani Tani Namani Stano Kale Bhavontiya Purisharam Karumatang Papang Mihara Jannavi Shodda Pataka Sanghante Shodda Dukha Vinasini Sukhoda Mokhoda Ganga Gangaiva Paramavati Magange Tupang Namami Ma Gange Tupang Namami Om Madhava Madhava Vaji Madhava Madhava Rini Saranti Madhava Sarve Sarva Karje Sumadhavam Sri Madhavam Sri Madhavam Sri Madhavam Sri Madhavam Om Vishnu Yom Vishnu Yom Vishnu Yom Yopavitra Pravitra Sravastangata Hopimaya Sarit Pundari Kasana Sabhaja Yogantar Suchit Vishnu Om Vishnu Yom Vishnu Om Sangna Devi Bhishtiya Aho Bhavantu Pitaye Sansaravantu Mahaswaha Om Bhagme Yosto Nasore Me Prano Yosto Yosore Me Chakshuro Yom Varna Yore Me Sutomosto Yom Bhavare Me Bhavasto Yom Urvare Me Yojosto Om Orestari Mihangini Stanostanam Santo Yom Navati Yom Ridayam Om Kante Yom Siraha Om Bhavaram Jasovada Karakada Karupishne Om Kling Krishnaya Namaha Om Kling Krishnaya Namaha Om Kling Krishnaya Namaha Om Om Bhupunatu Sirase Om Bhupunatu Netraya Om Sapunatu Kante Om Mahapunatu Hridayana Om Janapunatu Napang Om Tapapunatu Padaya Om Kama Prabhu Punatu Puno Sarvataham Om Sarvata Devi Devi Ahubaya Misri Ostada Sataya Gita Patanam Bhiguvasare Sri Krishna Janmashtami Puja Bhiguvasare Sarva Devi Devata Tupanga Ahubaya Mustapayani Unirseite Gandharve Tupanga Ahubaya Mustapayami Om Ganganapataya Namaha Grinisudetraya Namaha Kadadevata Namaha Ishko Devata Namaha Sam Devata Namaha Gram Devata Namaha Lakshmi Narayana Namaha Uma Maheswaraya Namaha Om Om Sri Sri Guru Vidya Pararate
জম্মদ্বীপে প্রজাপতি ক্ষেত্রে আর্য ভারতে ভারত বর্ষস্থ বঙ্গ ভূপদেশে বাংলাদেশে জন্ম নিজের নামার গোত্র আসলে অপ্র পাতাল লোকে আমেরিকা দেশে নিউ ইয়র্ক রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী মহাব্রত ভৃগুবাসরে অগ্র সোমবার 1431 বঙ্গাব্দ 9 ভাদ্র 26 অগস্ট 2024 খ্রিস্টাব্দ 538 শ্রী চৈতন্যাব্দ চৈতন্য 24 কল্লাব্দ বৈদিক মাস ঈশকন্যা কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণায়নে শরৎ ঋতুতে তিথি অষ্টমী তিথ নক্ষত্র রোহিণী যোগ ব্যাঘাত করোনা বপদিবা পুষরাশিষ্ট মেষরাশিষ্ট মেষ চন্দ্র সূর্য মেষরাশিষ্ট তারা সূর্য ধরণী যোগিনী বায়ুগুণে স্নাত মতে বৈষ্ণব মতে শ্রী শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত গোস্বামী মতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত 5251তম শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ভৃগুবাসরে সমস্ত ভক্ত সঙ্গ উপস্থিত অনুপস্থিত দেবদেবী দাস দাসে মনোগত বিষ্ণু সিদ্ধয়ে গীতে অষ্টদশ অধ্যায় গীতা পাঠন কর্মম করিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত শ্রীকৃত পাঠন সংকল্প তীর্থার্থ সিদ্ধিরস্তু শান্তিরস্তু পুষ্টিরস্তু ঐশমস্তু আরোগ্যমস্তু শিবমস্তু শিব কর্মমস্তু ধর্ম সমৃদ্ধিরস্তু শাস্ত্র সমৃদ্ধিরস্তু সমস্ত কল্যাণ তৎপরে সদা কল্যাণম মম পূর্ব পিতামহ বিরাটনগরে বাসনগরে কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদ ব্যাস পক্ষ জয়কান উবাচ শুক্লাম বরং ধরং বিষ্ণু শশিবর্ণং চতুর্ভুজং প্রসন্ন বদনং ধ্যেয় সর্ববিঘ্ন প্রশান্তয়ে নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবী সরস্বতী চৈব জয়োমুদারয়ত ব্যাস বশিষ্ঠ পাপরং শক্ত পৌত্র কলমসম পরশরত্মকং বন্দে সুকাতং তপনিধিম ব্যাসায় বিষ্ণু রূপায় বিষ্ণবে নমো বৈ ব্রহ্মবিদায় বশিষ্ঠায় নমো নমঃ অচতুর্বর্ণ ব্রহ্ম বিবাহু পরবরে অলাভলোচন শম্ভুর ভগবান পাদারায়ণী অস্ত্র শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা মালাবন্তস্য শ্রী ভগবান বেদব্যাস ঋষি মুষ্টপছন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা असौ चक्रङ्गयसचगाष्टभोग्यपादमष्टभाषसेति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज इति शक्ति अभुक्तं सर्वपापेभ्यः मोक्षैषाममासुचिदिति किलकं नैनं चिदं विशस्कर्णिनैनं तोति पावकम् इति अङ्गुष्टपं नमः न चैनं हृदयन्तपनौ शशयति मरुतः इति तर्जनीपं स्वाहा अचेद्यहयम् अदाज्यहयम् अक्लेद्यशोषैव चैति मध्ववान् वसत् नित्यसर्वगतसानुर्वचलयं सनातनम् इति अनविकं हुं पश्यमे पार्थरूपानिषत्सहस्रसहस्रशम् इति कनिष्ठभं वसन्नविधानि दिव्य
नाना वर्णकितानि च इति करतलकरवेष्टे अष्टाय भट् ॐ क्लीं गीता गीतासु कर्तव्यभिमान्यै शास्त्रवेस्तरम् या सायं पद्मनाभस्तमुखपद्मवीरिश्रित सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमय हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमय मनु गंगा गीता च गायत्री गोविन्दे दीर्घे चतुर्गाकारे संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते गीता आदितते न विभक्ति भावेन चेतसा वेदशास्त्रादि पुराणानि तेन धीतानि सर्वस्ता ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ पार्थाय प्रतिपदितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितं पुराणो मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमेतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशोऽध्यायीम् अम्भातम् औषधं ददामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयत् पत्रनेत्रयः येन तय भारततैलपूर्णा उज्ज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रौपन्नपारिजाताय तत्र वेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्रुहे नमः सर्वोपनिषद्गाव दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवात्सुधीर्भोक्ता दुग्धघृता अमृतमः वसुदेवसूतं देवं कंसौ चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मधरतटजयद्रथजनं गान्धारनीलत्पला सल्लौकवती कपिलावहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णगर्भगुणा दुर्जनवर्तिनी सौतीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तक केशवैः पारसर्ज वज सर्ज भवनं गीतार्थं गन्धर्वकटं नानाखानिका केशरं हरिकथा सम्भोक्ता न बोधिता लोके सज्जनैः षट्पदैरहरः पेपीयं मनं मुदा भूयद् भारत पङ्कजं कलिमला क्रोधं सेन शेयसे मूकं करोति पाचलं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमैरुपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः भैरवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगेन यस्सन्तं न विदुषुरसुरागणा देवाय तस्मै नमो नमः ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ॐ श्रीकृष्ण प्रेतार्थ सर्वदेव सकल मंगल कामनार्थे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजा दिगुवासरे श्रीगीता प्रथमयोध्याय अर्जुनविषदयः धृतराष्ट्रयुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकपाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्टदुपाण्डवनीकं गुणं दुर्जधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्रं
आचार्यं महितेन च मम गूढं दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमय सा विमर्जुन समजुनि जुजुधान विराटश्च द्रौपदेयश्च महारथः तिष्ठकेतुश्च कितेन काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभजश्च शैवश्च नरपङ्गवः रुद्रमनश्च विक्रान्त उत्तमजश्च वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्ट एतं निबोधबीजक्रमान् नायक मम सैनाथास् सन्मयक मम सैनस्य सङ्घातं प्रणप्रविमिते भवानभिवश्च कर्मश्च कृपश्च समिताञ्जयः अश्वत्थमविकर्णश्च सौभद्रनिर्जयद्रतः अन्ये च बहवः शूरा मदत्यक्तजीवितः नरशस्त्रपहरणः सर्वे युद्धविशरदः अपर्जप्तं तदस्माकं बलमभीष्मभिरक्षितं पर्जप्तं त्रिदमितिषं बलमभीष्मभिरक्षितं अनेषु च सर्वेषु यतभागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तो ब्रवन्तः सह सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरुविद्रः पितामहः हिङ्गनादं विरक्तः शङ्खं दत्तप्रतापवर्तत्तः शङ्कश्च वीरश्च वनवानुकमुखः सहसैवहरश्च सहस्रहस्तमूलः भवेत् ततः स्ततैर्हैर्युक्ते महतेष्टन्दनस्थितः मदवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खपदद्गतः पञ्चजन्यं ऋषिकेशान् देवदत्तं धनञ्जयः ऊर्ध्वं दत्ममः शङ्खं भीमकर्मौविकदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभसमणिपुष्पककाश्च परमेशासः शिखण्डी च महारथः दुष्टधर्मविरटश्च सात्विकश्च अपराजितः द्रौपदेयश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभाग्यश्च महाबः शङ्खनदत्तपृथक् पृथक् शाघोषधत्तरास्तनं हृदयानि पादाराय नवश्च पृथिवं चैव तुमलः पुनोदाय अत व्यवस्थितं कृष्णं रक्तरास्तानकविध्वजः प्रवेद्य शस्त्रसम्पदे धनुरात्रम पाण्डवः ऋषिकेशं तदवाक्यम् इदमहमहिप्रते अर्जुन उवाच सेनायुरभयरमग्निरातं स्तापमच्युत चापतेदभिरेक्षहयहं जोग्रकामनवस्थितान् कैर्माय सहजोक्तम् अस्मिन् रणसमुद्रमे जष्टमानवेक्षहयहम् यात्रयात्र समगतः नाट्यराष्ट्रस्त दुर्बुद्धजुज्जपियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुणाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये स्त्रपयेतर तत्रमभीष्मधनुप्रमुक्षतः सर्वे सन्मयीक्षितम् उवाच पार्थपश्वैतं समवेतेन कुरुनिति तत्तवस्तदसितान् पार्थः प्रेत्रेणागपितामहम् आचार्यजनमातुलान् मातृन् पुत्रन् पुत्रेण स्वजनस्तथा श्वशुरान् स्वैरश्चैव सेनायोरुभयोररोपितान् समीक्ष्य सकन्तेयः सर्वान् बन्धुर्नवस्थितान् विपाय परय वृष्टविशदन्तिमम् अब्रवीत् सञ्जय उवाच दिष्टवान् सजनं कृष्णं जुजुषन् समवस्थितान् सिदन्ति मम गात्राणिमुखं च पुरुषस्तते विधवश्च शरीरं मे रोमहश्चोर्ध्व जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तद च ताप चैव परितारिते न च शुक्लमवस्तुतं भ्रवतीव च मे मनः निमित्तानि च वस्त्रामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपष्टमि मत्तं सजनमहवे न कंस विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं न राजा गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा शेषमर्त्यकंसितं न राज्यं भोगाः सुखानि च त इमवस्थितं जुद्यपर्णमस्त्यक्तधनानि च आचार्यः पितरः पुत्रौ तथैव च पितामहः मातुलः स
असुरः भक्त्वा शाला सम्मोद्रिनस्तदा एतन्न ह्यन्तमिच्छामि गितोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतत् इग्नमहे कृते नियतं नाक्तराष्ट्रनं न कापि पिशाचनर्दन पापमेव सयदस्मनः तैतानततैनः तस्मान्नमयं भयं हन्तं धाक्तराष्ट्रनयं सवन्द्रवं सजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधवमाधव यदा प्रेतेन पश्यन्ति लवप्रभोत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मृत्युदहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्मभिः पापदस्मान्निवर्ततं कुलक्षयकृतं दोषं प्रवसद्भिर्जनर्दन कुलक्षय प्रसन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृतश्चमधर्मविभवतो अधर्मविभवत्कृष्णं प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वर्षया जयते वर्णशङ्करः शङ्करनरक ओैव कुलकानां कुलस्य च पतन्ति पितरं रोषं लोप्तपिण्डत्वक्रियः दोषैरतिकुलकानां वर्णशङ्करकारकः उच्चदन्ते जातिधर्मः कुलधर्मस्य शाश्वतः उच्चन्नकुलधर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासवत्रितनो सौस्तम्यं अहोबतं महत् प्रापं कर्तुं व्यवसितभयं यदा राज्यसुखलोभेन हन्तं सजनमुद्यतः यदि माम पीतिकारम् अशस्तं शस्त्रप्राणायः अर्धराष्ट्रे रणयोनोस्तन्मि किमतारं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तर्जुन सङ्खे रौद्रष्टम् उपविशत् विसृज्य शरीरं चापं शोकसंविमग्नमनसा ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रीकृष्ण प्रीतार्थ सर्वदेव सकल मंगल कामनार्थे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्र श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नामय प्रथम अध्याय समाप्तम् ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী মহোৎসবের যে গীতা পারায়ণের এই শুভ লগ্নে শ্রী গীতা পাঠের যে নিয়মবিধি এবং গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ থেকে আস্বাদন করলেন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের সূচনা লগ্ন থেকে যিনি পৌরোহিত্য করে আসছেন শ্রীমৎ জগদীশ ব্রহ্মচারী জগদীশ তার এই গীতা পাঠের পৌরোহিত্যের মধ্য দিয়ে আজকে গীতা পারায়ণের শুভ সূচনা ঘটল। আমি এরপরে দ্বিতীয় নাম লিখেছিলাম সুশীলদার নাম, কিন্তু সুশীলদা বলতে চাচ্ছেন যে ওনার শারীরিক কারণে এখানে ৭২টি মন্ত্র আছে। আমি তারপর আরেকবার জিজ্ঞেস করতে চাই, আমি ইতিমধ্যেই তার বেশভূষণ চেঞ্জ করেছেন। সুশীলদা, আপনি কি দ্বিতীয় অধ্যায় করবেন? ঠিক আছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের পরম ভক্ত সূচনা লগ্ন থেকে যাদেরকে নিয়ে এই ২০০৭ সালে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ পথ চলা শুরু করেছে, পরমানন্দ ঋষিকেশ দাস তথা প্রফুল্ল অধিকারী মহোদয়, তিনি শ্রী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য যোগ থেকে আস্বাদন করবেন।